Dear students, today I am taking fourth lesson of fourth class and topic is different professions. In third class we have made introduction to a few professions. Let's now acquire knowledge about more professions and instruments used by them. तीसरी क्लास दे विच आपां इन्हां दे बारे जान पहचान कुछ एक कित्तियां बारे दसी सी। अज असीं होर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करांगे, होर भी ज़्यादा कित्तियां दे संबंधित उन्हां दे विच वरते जाण वाले संदां दे नाल संबंधित ज्ञान प्राप्त करांगे। अगले हफ्ते राजू दे स्कूल दे विच सालाना फंक्शन होना सीगा ते ये फंक्शन सी फैंसी ड्रैस। इस प्रतियोगिता लिए डॉक्टर बनना चाहती सी राजू। उसने अपनी मम्मी नूं जाके कहा कि उहदे लई डॉक्टर दा कोट स्टिच कर देन ताकि वो उस कंपीटिशन प्रतियोगिता दे विच पहन सकन। पर उसते हर मदर रिफ्यूज्ड एंड said, "Dear Raju, I don't know how to stitch a coat. Mummy, once you stitch a beautiful salwar kameez for me." Raju said, "Dear, your grandmother Nani had trained me in stitching salwar kameez only." Mother replied. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਟ ਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਸਿਉਂਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Did Nani know everything? कि नानी सब कुछ जानती है? Yes, she used to knit carpets and thick sheets very beautifully. Today also she has kept her charkha and its hatha with tender love. Then my coat, Raju was sad. ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਲੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ। Her mother lovingly touched her head and said, "Don't get upset, dear. Let us go to the tailor and ask him to stitch a coat for you." उसने माता जी ने किया ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਟ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। Yes, it's right. Besides, I will buy the apparatus and instruments like thermometer, syringe, stethoscope, etc. used by doctors, said Raju. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਰਿੰਜ, ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ, ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ there is a stethoscope and thermometer and syringe. Stethoscope is used to feel your heartbeat. दिल की धड़कन चेक करते हैं। थर्मामीटर टू मेजर योर टेम्परेचर एंड syringe फॉर द वैक्सीनेशन। For what purpose the doctor uses thermometer? Thermometer किस purpose किस उद्देश्य लिए डॉक्टर यूज करते हैं? Which instruments are used to make carpets? Carpets बनाने लिए केड़ा इंस्ट्रूमेंट उपकरण जिहड़े आ ओह वरते जांदे हन। Raju's mother agreed to take her to the tailor. राजू ने माता जी मान के उसनों दर्जी को ले जाण लई। While getting ready, she said, "Okay, I will accompany you and also get my shoes repaired from Prem Cobbler." Raju reached the tailor's shop with her mother. कहते ठीक है मैं तेरे नाल चलदी हां ते नाल ही मैं अपने जिहड़े जुत्ते आ वो प्रेम मोची तो ठीक करवा लूँगी। राजू टेलर दे कोल अपने माता जी दे नाल टेलर दी दुकान ते पहुँच गए।
राजू आस्क्ड टेलर, अंकल कैन यू स्टिच अ डॉक्टर्स कोट फॉर मी? राजू ने कहा, अंकल कि तुसी मेरे लिए डॉक्टर कोट जिहड़ा वो सी सकदे हो? यस बेब, डेफिनेटली, हाँ बच्चे बिल्कुल। अंकल फ्रॉम वेयर हैव यू लर्नड ऑल दिस? उसने पूछा कि अंकल तुसी ये सब कुछ कित्थों सीखा है? आई हैव डन 2 years कोर्स इन टेलरिंग। योर aunt does the embroidery work. He appointed towards his wife. उसने कहा कि मैं 2 साल का कोर्स जिहड़ा इस टेलरिंग दे विच कीता है ते फिर उन्हें कहा कि तेरे जिहड़े आंटी आ उन्होंने एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई का काम सीखा होया है। अपनी पत्नी वाल उसने इशारा किया। द टेलर टुक राजू's measurement with the help of इंची टेप। इंची टेप के नाल राजू के जिहड़े माप उसने ले ले। इसमें बोलते हैं मेजरमेंट्स, कई मेजरमेंट भी कहते हैं, but it's a measurement. Raju carefully observed the tailor's sewing machine. The tailor's sewing machine was bigger than the sewing machine at her home. She saw. उसने बड़े ध्यान नाल देखा कि जिहड़ी दर्जी दी सीन वाली मशीन सी बहुत वड्डी सी उस मशीन नालों जिहड़ी कि उन्हां दे घर विच सी। Raju saw the embroidery machine for first time. She had seen the scissors and the inchi tape at her home earlier also. ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਂਚੀ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। Raju was very happy to see colorful chalks laying near the tailor. He was marking on clothes with the help of these chalks. There were buttoning and hemming needles also. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਕਲਰਫੁਲ ਚੌਕ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੈਮਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਡਲਸ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। As you can see in this picture, there is a spool, a reed pਈ ਹੈ, then it's called a firki. It's a safety pin, needles. Needles are used for the hemming. Hemming बोलते तरपाई नूं कहंदे आ। देखो इत्थे this is a scissor. So these are the tools used by the tailor. Tailor ਵੱਲੋਂ use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। This is a inchi tape. And inchi tape is also shown here. Inchi tape ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆਪਾਂ? For the measurements, ਮਾਪ ਵਾਸਤੇ। And this is activity 1. Measure your height with the inches tape and find out how feet tall you are. Feet and inches. ਤੁਸੀਂ इंची tape लेना है, अपना कद नापना है कि ਤੁਸੀਂ किन्ने फुट और किन्ने इंच दे हो। On their way back, Raju's mother gave her shoe to the cobblers for repair. With the help of different tools, he mended the shoe. ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੋਬਲਰਸ ਟੂਲ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੋਚੀ ਦੇ ਸੰਦ ਕੀ ਆ। This is a brush, this is a iron, tripod and needle. Brush है, लोहे का बनिया tripod है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। Then is a needle, ਸੂਈ ਹੈ। Raju and her mother started back to their home. On the way, seeing Sonia's shop, suddenly her mother remembered that she had to buy the pickle for home too. Raju's mother told Raju that Sonia's mother prepared pickle herself, as it is very tasty. All the villagers buy pickle only from Sonia's shop. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇਖੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਚਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
A fruit cutter was laying there, which Raju has seen for the first time. फलां नूं कट्टण वाला उत्थे पिया सी जिसनूं राजू ने पहली बार देखिया सी. And the teacher should discuss in class about the different field in which women are working. देखो जिहड़ियां औरतां वा बहुत खेतरां दे विच काम करदियां. They are not working at home only. घर विच ही काम नहीं करदियां बल्कि they are now ladies are pilots, even bus driver. Even one lady is also a driver. She runs a train too. ट्रेन भी चला रहे ने, बस की ड्राइविंग भी कर दिया ने, पायलट्स भी ने, टीचर्स ने औरतां. दैन सम इवन लेडीज आर क्वाइट एक्टिव इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग दे विच बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील ने. सो लेडीज आर डूइंग डिफरेंट वर्क्स नाउअडेज. हुण औरतां जिहड़ियां वख-वख काम कर रही ने, वक्रे खेतरां इवन इंडस्ट्रीज भी चला रही ने. Next, how many of the following jobs have you seen being done by women? Tick the right answer. किहड़े काम तुसी देखिया कि औरतां जिहड़ियां करदियां ने? Rearing the cattle, पशु पालना, weaving the carpets and thick sheets, दरियां खेस बुनने, driving the buses, बस चलाउणी, making clay pots, मिट्टी दे भांडे बनाने, working in armed forces, managing hotels and dhabas. I think all these works are done by ladies. Even nowadays, ladies too are doing in these fields also. औरतां इन्हां खेतरां दे विच भी काम कर रही हैं. So next portion is, then they purchased a pot from a potter. Sitting in a decorated shop beside the road, Raju asked the potter, "Uncle, how can you prepare round clay pots? And from where you have learnt it?" Raju spoke in a single breath. उन्होंने इक्को साह विच किया. सड़क दे किनारे एक घुमियार दी दुकान सी, उत्थों उन्होंने कुज्जा खरीदिया ते उसने घुमियार तो पुछण लगी, "अंकल, तुसी मिट्टी दे इन्ने गोल-गोल भांडे किवें तैयार करदे हो? तुसी कित्थों सिੱਖਿਆ?" Potter replied, "Clay is prepared by kneading it properly." उन्हें दस्सिया कि मिट्टी नूं चंगी तरह पहला गुन्निया जांदा है. Utensils are prepared with the help of potter's wheel. एक चक्का जिहड़ा वा ओहदी मदद दे नाल भांडे तैयार कीते जांदे हन. Then these are dried, फिर इन्हां नूं सुकाया जांदा है. Hardened in the furnace, भट्ठी दे विच इन्हां नूं पकाया जांदा है. Furnace is a भट्ठी. This is our hereditary profession. I have learnt this work from my father and grandfather. उसने कहा कि ये साडा पिता पुरखी किता है, मैं अपने पिताजी अते दादा जी तो इसनूं सिੱਖਿਆ. And things to remember, the professions were learnt earlier from ancestors or gurus. Nowadays they are learnt through professional courses. Different tools are used in different professions. तो पहले ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So in this lesson, in this chapter, you have learnt about the different professions and the tools or instruments used by the professionals to make different things. Thank you very much.